अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ज़िंदगी एक बहुत बहुत ज़िंदगी एक बहुत 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 रियल हकीकत है। अब मैं इसको इस तरह भी कह सकती हूँ कि ज़िंदगी एक ऐसी हकीकत है जिसमें झूठ, सच, मोहब्बत, तोड़ जोड़ और दूरियां, नज़दीकियां, मोहब्बत, इश्क, ये सब इस हकीकत में शामिल है। आप किसी इंसान को परफेक्ट समझ ही नहीं सकते, लेकिन हमारी चाहत यही है कि मुझे कोई भी मिले वो मुकम्मल मिले। तो मुकम्मल तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम अपने अंदर वो हकीकत, वो मुकम्मलपन नहीं देखना चाहते, लेकिन हम दूसरे से ज़रूर तवक्को करते हैं। आप किसी से भी दोस्ती करेंगे, आपकी डिमांड पता क्या होगी? ये बहुत सच्चा हो, ये मेरे से हर वक्त सच बोले, ये मुझसे धोखा ना करे, ये मुझसे झूठ ना बोले, ये ऐसा हो, ये वैसा हो। और जब आपको उस दरिया में उतरना पड़े तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी, ये क्या हो गया। बिल्कुल इसी तरह जब मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है तो वो भी, यानी कि शौहर अपनी बीवी से ये तवक्को करता है कि मेरी ज़ौजा, मेरी ज़िंदगी की शरीके हयात मुकम्मल हो, मोहब्बत करेगा, खुलूस दिखाए, मेरे बहन भाइयों के साथ अच्छा रवैया रखे। एक मुकम्मल बीवी उसे चाहिए। बिल्कुल बीवी को भी यही है, मेरा शौहर मुझे धोखा ना दे, मुझसे झूठ ना बोले, मुझसे हर बात शेयर करे, मुझसे मोहब्बत करे। ये ज़िंदगी का अपनी चाहत से ज़्यादा उम्मीद करना ना हमें तोड़ देता है। जब हम अपनी चाहत से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करें तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब हम कुछ किसी का ख्याल करते हैं या नेकी करते हैं तो हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं, तो उससे हमें रिटर्न का ताल्लुक़ नहीं होता। जस्ट लाइक आप ज़कात देते हैं, आप अल्लाह के नाम पे किसी बेगर्स या फ़कीर को कुछ देते हैं, आपको तवक्को नहीं होती, तो आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। आपने कभी किसी को 10 रुपये दिए अल्लाह के नाम पे और उम्मीद की अभी अब फ़कीर मेरे लिए कुछ करे। आपने किसी को 500 रुपये दिए अल्लाह के नाम के और आपने तवक्को की अब ये रोज़ मुझे सलाम ठोके। नहीं, क्या बात है मेरे रब की। जब आप बग़ैर तवक्को के, बग़ैर उम्मीद के, बग़ैर किसी चाहत के, बग़ैर किसी लालच के जब कुछ नेकी करते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, उसमें आपको कोई भी रिटर्न का ताल्लुक़ नहीं होता, तो आप बहुत हल्का महसूस करते हैं और नेकी भी कर लेते हैं। अच्छा, उसका डबल फ़ायदा है। एक तो आपकी रूह को सुकून मिलता है और आपकी नेकियां जो आपके कांधों पे फरिश्ते बैठे हैं वो लिख रहे होते हैं और वो मरने के बाद भी काम आती हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब लेकिन हम बड़े बेचैन हैं, हमारी रूह बड़ी बेचैन है। मैंने ये काम किया, देखो इन्होंने मुझे मेरी तारीफ नहीं की। बेचैन, तारीफ के मोहताज, एक इंसान से तारीफ के मोहताज। देखो ये इसने मेरे से झूठ बोला, आपको उससे तवक्को, ये मुझसे झूठ बोलता है। ये मेरी बीवी है ना, उसके बारे में आपको पता चल गया। अच्छा, उसमें भी अल्लाह पाक फिर हमारे साथ, तो किसी की बात का पर्दा रखेगा, मैं तेरी बात का पर्दा रखूंगा। फिर हमारी नेकियां बढ़ा दी, लेकिन हमें पता चल गया बीवी ने छुप के कमेटी डाली है, आपने उसको पकड़ लिया और घर में एक घमसान, फिर भरोसा टूट गया, तुमने मुझसे झूठ बोला। शौहर कुछ ऐसी हरकत कर ले, बीवी को पता चल जाए, तो बस फिर एक घमसान। जिंदगी में आप जो चाहते हैं और अगर वो आपको मिल जाए तो बड़ी बात,
لیکن اگر آپ کی چاہت میں کہیں کھوٹ، کہیں لالچ، کہیں بے ایمانی، کہیں توقعات اس رب سے زیادہ اس انسان سے، تو آپ ضرور ٹوٹ جائیں گے۔ ایک طرف تیری چاہت، ایک طرف میری چاہت، ہوگا وہی جو اس کی چاہت۔ اگر تو مانگے گا جو تیری چاہت تو چھین لوں گا وہ جو ہے تیری چاہت۔ اگر تو مانگے گا جو میری چاہت، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے جو میری چاہت، تو بخش دوں گا وہ جو ہے تیری چاہت۔ ایک طرف تیری چاہت، ایک طرف میری چاہت، ہوگا وہی جو اس کی چاہت۔ ہماری چاہت ہمیں ریٹرن، ہمیں بھروسہ، یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے ہیں۔ میری باتیں تھوڑی سی گہری ہوتی ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ لیکن زندگی کی حقیقت میں اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ کے کہتی ہوں جو مجھے بتا رہا ہے کہ تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو کسے چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو چاہتا ہے، تجھے دنیا سے کتنی توقعات ہیں، اور تو کیا لے کر چلا جائے گا۔ یہ آئینہ مجھے بار بار بتاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوتے ہوئے، سونے سے پہلے کبھی اپنی اسسمنٹ کی، کتنا کہا، کتنا برا کہا، کتنی برائی سے بچ گئے، اگر سنا بھی تو چپ ہو گئے، کبھی ایسا کیا آپ نے؟ بہت مشکل ہے۔ دوسروں کی کریکشن نکالنے میں آپ گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ کو بٹھا دیا جائے نا پولیٹیکل گفتگو کے لیے، تو آپ اتنی ساری گفتگو کریں گے جس سے مطلب آپ کے لوگ شمار ہوتے جائیں گے، آپ کے کزنز، آپ کے دوست احباب، آپ پولیٹیکل گفتگو کریں گے، بے انتہا گفتگو ہوگی، بڑے گوسپ بن کے، ساتھ میں پھر سنیکس بھی چل رہے ہوں گے، اور مزید اگر کسی کے لیے کچھ خاص برائی کرنی ہے تو پھر ہم کسی ہوٹل کا انتخاب کریں گے اور وہاں بیٹھ کے پھر ایک اور گوسپ ہوگا۔ بڑے مزے کی یہ گفتگو ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں کسی کو سامنے بٹھا کر اس کی کریکشن شروع کر دو، اور اس کو بتاؤ تمہاری کیا کیا برائیاں ہیں، اور اپنی ساری برائیوں پہ، کیونکہ ہم پرفیکٹ ہیں، آپ یہاں غلط ہے، آپ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، بس پھر ہو جائے گا پھٹا، اور پھر وہ وہیں پہ بات ختم ہو جائے گی۔ وہ گوسپ جو ہم دنیا، یعنی کہ ہم کسی اور کے لیے کرتے ہیں سب مل کے، وہ بڑے مزیدار گفتگو ہوتی ہے۔ ارے ہم تو ایسی باتیں کر رہے تھے، اور جب ہم ایک انسان میں سے سب مل کر ڈھیروں غلطیاں نکالتے ہیں تو وہ پھڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ برائی ہو جاتی ہے، پھر وہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ کوئی ایسا انسان ہے جو بیٹھ کے یہ کہہ دے یار مجھ سے یہاں غلطیاں ہوئی ہیں؟ دیکھا، اگر وہ یہ کہہ دے نا غلطی سے، تو میں نے پہلے کہا تھا تو غلط ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کوئی بات نہیں یار غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بڑک پن کا مظاہرہ نہیں دکھاتا۔ بیوی شوہر سے ناراض، ساس بہو سے ناراض، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے ناراض، بڑی بہن چھوٹی بہن سے ناراض، دوست سے ناراض، ارے یار تو نے اس سے دوستی کی، میرے ساتھ صحیح نہیں کی، ہر جگہ ناراضگی۔ اس کا ساری بات کہ مجھے تم سے زیادہ توقع ہے، میں امید نہیں کرتا تھا کہ تم ایسے ہوگے یا ایسی ہوگی، کیونکہ یہاں پر ہم نفی کر دیتے ہیں ایک ذات کو جو ہمیں ہر وقت دیکھتی ہے، ہمارے شہرک کے قریب ہے، وہ ہمیں ہر جگہ سکھاتی ہے، آپ کو توڑ کر، آپ کو کبھی کبھی گرا کر، کبھی کبھی بیماری میں، کبھی کبھی آپ کو دکھ دے کے وہ سکھاتی ہے، وہ ان رستوں پر آپ کو چلاتی ہے تاکہ آپ مضبوط ہو جائیں، تاکہ آپ بچ جائیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ میں اس کو تو مانتا ہوں مگر اس کی نہیں مانتا۔ اللہ ہم کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ زندگی میں یاد رکھیے گا، پہاڑ کا حجم بہت بڑا ہے۔ باخدا میں آپ سے گفتگو کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ الفاظ کہاں سے آتے ہیں۔
مجھے شاید آپ لوگوں نے سکھایا ہے, آپ لوگ ہیں نا بہت اچھے ہیں, مجھے بہت کچھ سکھاتے ہیں. پہاڑ کا حجم بہت بڑا ہے, پہاڑ کا وزن بہت بڑا ہے, لیکن پہاڑ اگر پتھر بن کے ٹوٹ جائے نا تو لوگ اس کو پاؤں میں مارنے لگتے ہیں. وہ کبھی ادھر لڑک رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر لڑک رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ پہاڑ کا پتھر پانی میں گر جائے تو ڈوب جاتا ہے. پہاڑ کی طرح مضبوط بنے, لیکن اگر آپ اپنے اتفاق اور جن کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ان سے ٹوٹنے کی کوشش کریں گے نا تو بالکل اس چھوٹے سے پتھر کی مانند ہو جائیں گے. انگور کا دانہ گچھے میں ہی اچھا لگتا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں زندگی کی حقیقت, بہت اوریجنل حقیقت جیسے نا ہمیں سامنے دکھاتی ہیں. اچھا, زندگی کا ہر پیٹرن تھوڑا سا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا, آپ چھوٹے ہیں, آپ کا بی ایف ڈفرینٹ ہوگا. اب مجھے اس سے توقع چھوٹا بالکل میری جیسا ہو جائے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا جب وہ زندگی کے تھپیڑے کھائے گا, پھر بڑا, پھر اور بڑا, پھر وہ میچیور ہوگا. کبھی کبھی شادی شدہ لوگ بھی ان میچیور حرکتیں کرتے ہیں, اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے عمر کے حساب سے, وہ سب سیکھ جاتے ہیں. زندگی کی حقیقت یہی ہے, زیادہ کسی سے امیدیں وابستہ نہ کریں, زیادہ کسی سے توقعات نہ کریں. بہت زیادہ بھروسہ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کے سگے رشتہ داری کیوں نہ ہو, سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو, میاں بیوی کیوں نہ ہو. اتنا زیادہ مت بھروسہ کریں کہ بعد میں ٹوٹنے کے بعد بہت تکلیف ہو. زندگی کی روانی متوازن ہونی چاہیے. جس طرح اللہ کی کائنات سے ہم سورج کا روز نکلنا اور روز ڈوبنا دیکھتے ہیں, تو زندگی کا توازن اور دنیا جو چلی ہے وہ توازن سے چل رہی ہے. اسی ٹائم پر سورج نکلتا ہے, چاند نکلتا ہے, بارش ہوتی ہے, یہ ایک توازن ہے. اور جیسے ہی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, یعنی کہ توازن سے ہٹ کے کوئی کام ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, تباہی مچا دیتا ہے. سونامی آیا تھا, تباہی مچ گئی تھی. زلزلہ آیا تھا, تباہی مچ گئی تھی. تو زندگی میں گھر کی بنیادیں اگر ہلائیں گے تو تباہی مچے گی. تو ایسی زندگی کیا آپ اس سے سیکھتے ہیں؟ میاں بیوی کی زندگی میں کوئی بھی تیسرا آئے گا یا کوئی بھی ان کی زندگی کو ڈیزاسٹر بنائے گا تو تباہی آئے گی. بچے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. لیٹس سی, میرا ایک آپ سے میسج ہے کہ زندگی ایک ایسی حقیقت ہے, اس کو روز اپنے آئینے میں خود کو دیکھا کریں اور خود میں سے غلطیاں نکالیں. اس سے بہتر کہ آپ میں سے کوئی اور غلطیاں نکالنے لگے. لیٹس سی, یعنی کہ بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو ہے جو شاعر موجود ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ لوگ بھی کوئی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یا سنانا چاہتے ہیں, کوئی غزل, کوئی دل کی بات, تو ضرور ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں اس وقت گڈ مارننگ وتھ سبھی لائیو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ پر. پورے پاکستان میں ٹیلی ویژن پر یہ سیٹلائٹ آپ کو اس وقت آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو PTCL نمبر 021
مینشن ہو رہا ہے آپ ہمیں لائیو کال کیجئے اور کوئی شعر سنائیے, کوئی غزل سنائیے, کوئی نظم, کوئی قطع, اور کوئی بھی آپ کے دل میں کوئی بات ہے وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. عشق اور محبت کے شعر بھی سنا سکتے ہیں. اچھا جی, ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب, اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں بڑے پیارے مایا ناز شاعر ہیں, بہت پیارے پیارے شعر سناتے ہیں, کلام سناتے ہیں, کاوش کاظمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بار پھر میرے مطلب پہلے بھی مارننگ شو میں آ چکے ہیں اور ایک بار پھر میرے مارننگ شو کا حصہ بنے. بہت شکریہ کاظمی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے. اللہ اور کیا چل رہا ہے آج کل؟ شاعری چل رہی ہے بس اب تو فل ٹائم. فل ٹائم. اچھا آپ لوگوں کے جی اچھا ہے, جی. بڑی تقریبات ہوتی ہیں. جی بس مشاعروں میں جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آن لائن مشاعرے ہوتے ہیں, کیا انڈیا بات. سے, انگلینڈ سے, ان میں بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. اچھا جی, آپ آغاز کریں اور ہم تھوڑا سا ایک شعر سنائیں اور پھر آغاز کرتے ہیں. جی جی, سمندر سارے شراب ہوتے, ہاں ہاں, سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. گناہ نہ ہوتے ثواب ہوتے, گناہ نہ ہوتے ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. کسی کے دل میں کیا چھپا ہے یہ رب ہی جانتا ہے. سر جی جی, کسی کے دل میں کیا چھپا ہے یہ رب ہی جانتا ہے. دل اگر بے نقاب ہوتے تو کتنے فساد ہوتے. جی آپ آغاز کیجئے. جی میں ایک غزل پیش کروں گا. یہ وہ غزل ہے جسے بہت لوگوں نے سراہا. جی اب دیکھیں آپ کیا کہیں گی. عرض کیا ہے کہ دل میں چاہت ہی نہیں, وقت گزاری تو نہ کر. کیا بات, کیا بات. دل میں چاہت ہی نہیں, وقت گزاری تو نہ کر. اس کے کوچے میں یہ بیکار کی خواری تو نہ کر. اس کے کوچے میں یہ بیکار کی خواری تو نہ کر. اور جو فقط گھاؤ لگاتے ہیں گزر جاتے ہیں. کیا بات. جو فقط گھاؤ لگاتے ہیں گزر جاتے ہیں, ان کو دل میں نہ بسا ایسوں سے یاری تو نہ کر. ارے واہ, ارے واہ. ان کو دل میں نہ بسا ایسوں سے یاری تو نہ کر. اور وہ تجھے رد بھی کریں بات نہ تیری سمجھیں. وہ تجھے رد بھی کریں بات نہ تیری سمجھیں. ایسے ویسوں کو پھر آساب پہ تاری تو نہ کر. کیا بات ہے, کیا بات. ایسے ویسوں کو پھر آساب پہ تاری تو نہ کر. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ اس کے کوچے سے گزر پر اسے آواز نہ دے. اس کے کوچے سے گزر, اس کے کوچے سے گزر پر اسے آواز نہ دے. کاسائے درد لیے خود کو بھکاری تو نہ کر. کاسائے درد لیے خود کو بھکاری تو نہ کر. اور دل کے دامن کو بچا اور اسے کرب نہ دے. دل کے دامن کو بچا اور اسے کرب نہ دے. درد کو دل میں بسا زخم شماری تو نہ کر. ارے واہ. اور یہ دیکھیے گا, ہاں یہ دنیا ہے, ہاں یہ دنیا ہے, یہاں داؤ لگا آگے بڑھ. صحیح. ہاں یہ دنیا ہے, یہاں داؤ لگا آگے بڑھ. حد سے آگے بھی نہ جا خود کو جواری تو نہ کر. حد سے آگے بھی نہ جا خود کو جواری تو نہ کر. اور مقطع دیکھیے گا کہ نیند آ جائے گی اب چین سے سو جا کاوش. نیند آ جائے گی اب چین سے سو جا کاوش. خواب مشگاں پہ سجا نجم شماری تو نہ کر. کیا بات, زبردست. دل میں چاہت ہی نہیں وقت گزاری تو نہ کر. اس کے کوچے میں یہ بیکار کی خواری تو نہ کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کاظمی صاحب میرے ساتھ, کاوش کاظمی صاحب, اور بڑی پیاری جو ہے غزل, اسے ہم نظم غزل غزل ہے جی. ایک اور سنا دیں, پھڑکتی دھڑکتی, ایک اور ہو جائے. میں سنا دیتا کیا ہوں. بات ہے. جاوید بھائی تشریف لے آئے ہیں. جی آپ آغاز کیجئے. جی میں سناتا ہوں, سماعت کیجئے گا. یہ کار عشق کبھی مشغلہ بنایا نہیں. واہ واہ. یہ کار عشق کبھی مشغلہ بنایا نہیں. تمہارے بعد کسی سے بھی دل لگایا نہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا بات. تمہارے بعد کسی سے بھی دل لگایا نہیں. اور رہے حیات میں پھولوں کی راہ گزر بھی ملی. کیا بات. رہے حیات میں پھولوں کی راہ گزر بھی ملی. یہ کیسے کہہ دوں کوئی گل نظر کو بھایا نہیں. واہ واہ. اور گھنا شجر ہے پرندوں کے گھونسلوں سے بھرا. کیا بات. گھنا شجر ہے پرندوں کے گھونسلوں سے بھرا. میں کیسے مانوں کہ اب اس شجر میں سایہ نہیں. اور یہ دیکھیے گا کہ ہم اپنے آپ سے ناراض تو رہے اکثر. ہم اپنے آپ سے ناراض تو رہے اکثر. ستم تو دیکھیے خود کو کبھی منایا نہیں. ارے واہ. اور
मुनाफिकों के गली कूचे हम भी छोड़ आए, आए हाय मुनाफिकों के गली कूचे हम भी छोड़ आए, मिले जो दिल से कभी हाथ भी मिलाया नहीं, क्या बात है। और ये अश्क गिरने दे दरिया को बहने दे काविश, ये अश्क गिरने दे दरिया को बहने दे काविश, छुपा के रखे हैं झरने इन्हें गिराया नहीं, क्या बात है, क्या ये कारे इश्क कभी मशगला बनाया नहीं, तुम्हारे बाद किसी से भी दिल लगाया नहीं। क्या बात है काज़मी साहब। काविश काज़मी साहब खूबसूरत अंदाज में कलाम सुना रहे थे और हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। हमारे जब से ये जो है शेर और शायरी का एक सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, वो हमारे साथ गाह बगा हमारे गाइड भी करते हैं और हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, और वो हैं जावेद इकबाल जावेद साहब, एडुकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे ठीक सर जी, आप है। खैरियत यहाँ से? शायरी सुना के फिर ये जाके लोगों के केस लड़ते लड़ते आते हैं, शायरी सुनाते हैं, फिर केस लड़ते हैं जाकर। यानी कि जिंदगी की हकीकत को सही आप देखते हैं। बिल्कुल, ये भी हकीकत है जिंदगी की, वो भी हकीकत अरे है। हाय हाय, ये भी हकीकत एक है। मुकदमा यहाँ तैयार होता है, अरे 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 एक मुकदमा वहाँ पे तैयार होता है, उसकी पैरवी होती है। और नाज़रीन मैं बताऊं, जावेद इकबाल साहब, जावेद बहुत सीनियर एडवोकेट है और साथ में बहुत सीनियर शायर भी हैं, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, और शायरी की किताबें माशाल्लाह जो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, और अभी इनकी कुछ नया कलाम भी स्टार्ट होने वाला। नहीं अभी किताब लेकर आ रहे हैं कोई? जी जी बिल्कुल लेकर नहीं नहीं सरप्राइज लेकर आते हैं। बिल्कुल जी, बस ये सही ब्रेकअप हुआ है आपका, मुझे लग रहा है दुनिया से। दुनिया ने इतना दिल तोड़ दिया, धड़ाधड़ किताबें छापे जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी ताज़ा ताज़ा क्या सुनाएंगे? धड़कता भड़कता ताज़ा ताज़ा कलाम सुनाता हूँ आपको। आप देखें, आपने बड़ी बात की कि किताबों पे किताबें लिखे जा रहे हैं। असल में हर इंसान जो है कि हर चेहरा यहाँ पे किताब होती है, सही बात। और वकील के पास तो हर दिन एक नई स्टोरी आ रही होती है। हम कुछ वहाँ से लेते हैं, कुछ मुआशरे से लेते हैं, कुछ जो है हालात हाज़िरा से लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या जुल्म सितम हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं के ऊपर जाकर हम अपना कलाम तैयार क्या करते हैं। बात। मतलब हमारे रोज़ नई कहानियाँ मिल जाती हैं। तो मैं आपकी नज़र करता हूँ, एक गज़ल है मेरी। जी इरशाद। उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर देखा, अरे वाह। उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर देखा, रंगो राहत भरा पुरनूर सा मंजर देखा। अरे 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 जबरदस्त। उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर देखा, रंगो राहत भरा पुरनूर सा मंजर देखा, और अहले दानिश को खामोशी का ही पैकर देखा। वाह, अहले दानिश को खामोशी का ही पैकर देखा, शोर करता हुआ हर मोड़ पे भंडर देखा, शोर करता हुआ हर मोड़ पे भंडर देखा, और रात भर होती रही आंखों से बरसात मेरी, रात भर होती रही आंखों से बरसात मेरी, दिल के हाथों से निकलता हुआ सितमगर देखा, वाह। दिल के हाथों से निकलता जो सितमगर देखा, और उसकी मखमूर निगाहों ने नवाजा ऐसे, उसकी मखमूर निगाहों ने नवाजा ऐसे, हाथ खाली थे मगर खुद को सिकंदर देखा, अरे हाथ खाली थे मगर खुद को सिकंदर देखा, और जा की नजरों में रहा रिंद जमाने भर का, जा की नजरों में रहा रिंद जमाने भर का, दिल की आंखों से मगर खुद को कलंदर देखा, वाह वाह वाह, क्या बात। दिल की क्या बात। नजरों से मगर खुद को कलंदर देखा, और मैंने देखे हैं अमीरी में भी शाकी अक्सर, मैंने देखे हैं अमीरी में भी शाकी अक्सर, मुफलिसी में भी है शाकिर को तवंगर देखा, मुफलिसी में भी है शाकिर को तवंगर देखा, और उसको जज्बात में बहके हुए देखा अक्सर, उसको जज्बात में बहके हुए देखा अक्सर, हाँ वही बहर जो खुद अपने ही अंदर देखा, क्या कहें। हाँ वही बहर जो खुद अपने ही अंदर देखा, और दिल से उलझाओ में सुलझाओ का हामी पाया, दिल से उलझाओ में सुलझाओ का हामी पाया, मैंने जावेद को हर गाम कमंगर देखा, मैंने जावेद को हर गाम कमंगर देखा, उसकी आंखों में मोहब्बत का समुंदर देखा, रंगो राहत भरा पुरनूर सा मंजर देखा। क्या बात है जावेद इकबाल जावेद साहब, आते ही आपने ना एक माहौल क्रिएट कर दिया। जबरदस्त। ये इश्क और मोहब्बत, ये जुनून और ये ज़िंदगी की हकीकत जब लफ्ज़ों में डलती है तो वो शायरी का रूप धार लेती है, और बड़े महजूज़ होकर हम बहुत सारे ऐसी महफ़िलें अटेम्प्ट करते हैं जहाँ पर शायरी का इनकाद होता है, और सब अपने ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक कलाम सुनाते हैं,
اور حاضرین اور ناظرین واہ واہ کیے جاتے ہیں. میں ایک بار پھر کاوش صاحب کے پاس چلتی ہوں اور سنتے ہیں وہ کیا کلام ہمیں سنا رہے ہیں. جی کاوش کاظمی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش کریں گے. آپ سنیے ناظرین, اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور کوئی شعر سنانا چاہیں تو شعر بھی سنا سکتے ہیں. جی ایک غزل پیش کروں گا. جی عرض کیا ہے کہ کون یاد کرتا ہے, اچھا ہچکیاں تو آتی ہیں, ہچکیاں کون تو یاد کرتا ہے, کون ہچکیاں تو یاد آتی ہیں. کرتا ہے, ہچکیاں تو آتی ہیں, اشک بھی نہیں گرتے سسکیاں تو آتی ہیں, اشک بھی نہیں گرتے سسکیاں تو آتی ہیں, اور سوکھی زرد شاخوں پر پھول بھی نہیں کھلتے, ارے 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 سوکھی زرد شاخوں پر پھول بھی نہیں کھلتے, پھر بھی ایسے منظر میں تتلیاں تو آتی ہیں, پھر بھی ایسے منظر میں تتلیاں تو آتی ہیں, اور پتھروں سے ٹکرا کر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, ارے پتھروں سے ٹکرا کر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, پاؤں زخمی کرنے کو کرچیاں تو آتی ہیں, بابا کرچیاں تو آتی ہیں. اور یہ دیکھیے گا کہ جب غریب کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں, اوئے اوئے جب غریب کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں, مفلسی کے کاسے میں جھڑکیاں تو آتی ہیں, واہ 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 مفلسی کے زبردست. کاسے میں جھڑکیاں تو آتی ہیں, اور ساتھ چھوڑ جاتے ہیں باپ کا کئی بیٹے, ارے 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 ساتھ چھوڑ جاتے ہیں باپ کا کئی بیٹے, جس جگہ بھی رہتی ہوں بیٹیاں تو آتی ہیں, ارے واہ جی واہ جس جگہ بھی رہتی ہوں واہ بیٹیاں تو آتی ہیں. اور یہ دیکھیے گا کہ جب حرام کے لقمے پیٹ میں اترتے ہیں, اللہ, جب حرام کے لقمے پیٹ میں اترتے ہیں, جرم پھلنے لگتا ہے مستیاں تو آتی ہیں, جرم پھلنے لگتا ہے واہ واہ مستیاں تو آتی ہیں. اور مقطع دیکھیے گا کہ کوئی چاند سا چہرہ جھانکتا نہیں کاوش, کوئی چاند سا چہرہ جھانکتا نہیں کاوش, شہر کے مکانوں میں کھڑکیاں تو آتی ہیں, ارے واہ بھائی واہ زبردست, کھڑکیاں تو آتی ہیں, کون یاد کرتا ہے, ہچکیاں تو آتی ہیں, اشک بھی نہیں گرتے سسکیاں تو آتی ہیں. سسکیاں تو آتی, بھرپور خوبصورت کلام, بہت خوبصورت. جی ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی کوئنس ٹی وی کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں, اور یہ سیگمنٹ ہے شعر و شاعری کا اور آپ کے ذوق و شوق کا. یار بھی مجھے راہ کی دیوار سمجھتے ہیں, مجھے یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے. میں سمجھتا تھا کہ میرے یار سمجھتے ہیں مجھے, ان کو سب پتہ ہے, ان کو یار سے ہی سمجھتے ہیں. جاوید اقبال جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور کاوش نظامی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, کاوش کاظمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی, کون ریڈی ہے ابھی میرے ساتھ؟ جاوید صاحب ہم حاضر ہیں, چلے جی پھر ہو جائے, کیونکہ کاظمی صاحب کو تھوڑا سا گیپ بھی دینا نا. کاظمی صاحب جی اجازت ہے پھر؟ بالکل اقبال صاحب جی عرض کیا ہے کہ دل کے آکاش کا روشن تو ستارہ جانا, ارے واہ, دل کے آکاش کا روشن تو ستارہ جانا, بن تیرے ساتھ کے مشکل ہے گزارا جانا. کیا کہنے, دل کے آکاش کا روشن تو ستارہ جانا, بن تیرے ساتھ کے مشکل ہے گزارا جانا. آنکھ یہ فرط عقیدت سے جھکی جاتی ہے, آنکھ یہ فرط عقیدت سے جھکی جاتی ہے, کس قدر پاک تصور بھی تمہارا جانا. کیا بات, کس قدر پاک تصور بھی تمہارا جانا. اور جس طرح سیب میں موتی, جس طرح سیب میں پلتا ہے کوئی ایک موتی, جس طرح سیب میں پلتا ہے کوئی ایک موتی,
इस तरह प्यार तेरा दिल में उतारा जाना, क्या कहने, इस तरह प्यार तेरा दिल में उतारा जाना, और तेरी यादें लिए फिरती हैं मुझे चारों तरफ, क्या बात, तेरी यादें लिए फिरती हैं मुझे चारों तरफ, लोग कहते हैं इसे मेरा खसारा जाना, वाह वाह जावेद साहब, लोग कहते माशाल्लाह, हैं इसे वाह, मेरा खसारा खसारा जाना, जाना, वाह, वाह। और महका महका सा हुआ है ये उमंगों का चमन, महका महका सा हुआ है ये उमंगों का उमंगों का चमन, चमन, खून दिल दे के इसे मैंने निखारा जाना, क्या वाह कहने, जी वाह, क्या खून क्या दिल बात। दे के इसे मैंने निखारा निखारा जाना, जाना, वाह, वाह, और इस जमाने में भला क्या नहीं होना मुमकिन, इस जमाने में इस भला जमाने में भला क्या नहीं क्या नहीं होना होना मुमकिन, कैसे मुमकिन नहीं फिर मेल हमारा जाना, जाना। हाँ, वाह, कैसे वाह, मुमकिन नहीं फिर मेल हमारा हमारा जाना, जाना, वाह, वाह। और उम्र तूफानों में जावेद कटी जाती है, हाँ, हाय, हाय। उम्र तूफानों में जावेद कटी जाती है, ना खुदा बन के इसे दे दे किनारा जाना, किनारा जाना, ना वाह, खुदा वाह, बन वाह, के वाह, इसे दे दे किनारा जाना, क्या कहने, दिल के आकाश का रोशन तू सितारा जाना, वाह, बिन तेरे साथ के मुश्किल है गुजारा जाना, क्या कहने जनाब, क्या गुजारा जाना। और जावेद इकबाल जावेद साहब मेरे साथ इस वक्त खूबसूरत जो है कलाम सुनाए थे। हम चलते काविश काजमी साहब के पास, अब देखते हैं उनके पास कौन सा कलाम है जो पेश कर रहे जी एक गजल पेश करूंगा। हैं। जी जी, अर्ज किया है कि हमने तो अपने पाँव में कांटे चुभो लिए, अरे 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 अरे, वाह। हमने तो अपने पाँव में कांटे चुभो कांटे लिए। चुभो लिए, कुछ अपने दिल का हाल कहें आप बोलिए, वाह वाह, कुछ अपने दिल का हाल कहें आप बोलिए। आप आप बोलिए, बोलिए। और सब लोग मुंतजिर हैं बना देंगे इश्तिहार, वाह वाह, अरे, अरे, सब अरे, लोग सब लोग मुंतजिर हैं वाह। बना देंगे इश्तिहार, इश्तिहार। दुनिया के आगे किस लिए फिर भेद खोलिए, अरे, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। दुनिया के आगे किस लिए फिर भेद भेद खोलिए, खोलिए। दिल पर था इतना बोझ फिर आंखों का क्या कसूर, वाह वाह, ओए ओए, दिल पर था इतना बोझ फिर आंखों का क्या कसूर, ऐसी घटा उठी थी कि जी भर के रो लिए, क्या बात। वाह वाह, ऐसी घटा उठी थी कि जी भर के रो लिए, रोइए, अच्छा न कर सके तो बुरा भी न कीजिए, वाह वाह, अच्छा न कर अच्छा न कर सके तो बुरा भी न तो कीजिए। बुरा भी न कीजिए, क्यों दूसरों की जिंदगी में जहर घोलिए, वाह, अरे, क्यों वाह। दूसरों एक की बार जिंदगी फिर, एक में बार जहर फिर हो जाए। अच्छा न कर सके तो बुरा भी न कीजिए, लोगों की जिंदगानी में क्यों जहर घोलिए, क्यों लोगों जहर की घोल? जिंदगानी में क्यों जहर घोलिए, और ये देखिए कुछ इस तरह के लोग भी मिल जाते हैं यहाँ, कुछ इस तरह के लोग भी मिल जाते जाते हैं हैं यहाँ। यहाँ। कुछ इस तरह के लोग भी मिल जाते हैं यहाँ, दिखते हैं आदमी से मगर हैं सपोलिए, संपोलिए, दिखते हैं आदमी से मगर है सपोलिए। हैं सपोलिए, वाह जी वाह, बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया, ग्रेट भाई ग्रेट, बहुत शुक्रिया, काशी की है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और मक्ता मुलाजा कीजिएगा, काविश हमें तो जिंदगी में जो भी दुख मिले, काविश हमें जिंदगी में जो भी दुख मिले, काविश हमें तो जिंदगी में जो भी दुख मिले, मोती बना के हमने सुखन में पिरो लिए, अरे वाह भाई वाह, मोती बना के बहुत अच्छा। हमने सुखन में पिरो लिए, और हमने तो अपने पाँव में कांटे चुभो लिए, कुछ अपने दिल का हाल कहें आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। इस शेर का मैं कहूंगी कि वाकई में कुछ इंसान की जो गहराई होती है ना, वो शेरों में बहुत ढली हुई होती ये भी एक अक्कासी है। है, अक्कासी है, रियल, सच कह रही हूँ। वाह वाह। अल्फाज की मुसव्वरिश। सर आप बहुत गहरे शायर हैं भाई, इतने करीब तरीन आपके जो शेर में सारे कलाम सुने, बहुत शुक्रिया, जैसे बहुत वो शुक्रिया। पाँव देखिए। में किरचियां चुभना और ये देखिए ये अलामतें हैं, इनसे ही शायर अपने दिल की बात कहता है, और शायर जो कुछ कहता है याद रखें, या वो अपनी होती है या इर्द गिर्द की होती है, यानी कि जग बीती या आप आप बीती, बीती। बस अरे बीती। वाह। हाँ, जग बीती भी अपने ऊपर वो लागू करके लागू करके नहीं नहीं, अच्छा बस। एक और इन्होंने जो 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 बड़ा एक्साइटमेंट जो कहा कि वो बच्चों गुर्बत की बात की थी, जी, वो जी। बाप की बात की थी, जी। फिर बेटियों की बात की थी, जी, जी, वो जो आपके बिल्कुल। हर शेर में ना वो अक्कासी बहुत नजर आती है, बहुत हकीकत शुक्रिया की। जी। जी नाज़रीन, हम साथ काविश काज़मी साहब बड़े भरपूर अंदाज में, और मैं चाहूंगी जिस तरह जावेद साहब मेरे साथ ज्वाइन करते तो आप भी प्लीज ज्वाइन किया करें, अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी जावेद साहब क्या सुना रहे, ताजा ताजा। ताजा ताजा। जी काविश भाई, जी जी पेश कीजिए। मैं नहीं उतरा हूँ इसमें, मुझ में उतरी शायरी,
मैं नहीं उतरा हूँ इसमें मुझ में में उतरी उतरी शायरी वाह 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 मैं तो उबरा बाद में हूँ पहले उबरी शायरी वाह 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 क्या बात मैं नहीं उतरा हूँ इसमें मुझ में उतरी शायरी वाह 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 मैं तो उबरा बाद में हूँ पहले उबरी शायरी और क्या कहूँ मैं कब तलक बे राह चलता ही रहा क्या बात क्या कहूँ मैं कब तलक बे राह चलता ही रहा मैं ही सुधरा पेशतर हूँ फिर ये सुधरी शायरी वाह 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 मैं ही सुधरा पेशतर हूँ फिर ये सुधरी शायरी और उम्र गुजरी है रियाजत में ये तब जाकर मिली हाय हाय उम्र गुजरी है रियाजत में ये तब जाकर मिली खूबसूरत शायरी ये साफ सुथरी शायरी वाह 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 बहुत अच्छे खूबसूरत शायरी ये साफ साफ सुथरी सुथरी शायरी। शायरी और दिल के अरमा करबे दुनिया शायरी में ढल गए हाय बहुत हाय खूब दिल बहुत के अरमा करबे दुनिया शायरी में ढल ढल गए। गए महवे रक्सा हो गई छू कर न गुजरी शायरी शायरी वाह 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 मुझ में रक्सा हो गई छू कर न गुजरी शायरी और सुन रे नादा खोल आंखें और ये पहचान ले हाँ वाह वाह हाँ हाँ सुन रे नादा खोल आंखें और ये पहचान पहचान ले इस जहां से उस जहां तक देख बिखरी शायरी हाय 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 बहुत इस जहां से उस जहां तक देख बिखरी शायरी और मीर को दिल से पढ़ा गालिब को समझा दर्द को मीर को दिल से पढ़ा गालिब को समझा दर्द को फिर कहीं जा कर सुए किरतास निखरी शायरी वाह 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 फिर कहीं जा कर सुए सुए किरतास किरतास निखरी शायरी बहुत अच्छे और शायरी में ढल गए यूं रोज शब जावेद के शायरी में ढल गए गए यूं रोज शब जावेद के है शरीके जिंदगी अब ये सुनहरी क्या शायरी कहने क्या है कहने शरीके जिंदगी अब ये सुनहरी शायरी मैं नहीं उतरा हूँ इसमें मुझ में उतरी शायरी सुभान अल्लाह मैं तो सुभान अल्लाह उबरा बाद में हूँ पहले उबरी शायरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जबरदस्त बहुत खूब, जबरदस्त बहुत खूब जनाब। अच्छा जी हम काबिज साहब के पास चलते हैं और लास्ट उनसे हम कलाम सुनते हैं जी क्या सुनाएंगे गजल जी है क्या बेहतर कोई भी चीज जी मैं बुनियादी तौर पर गजल का शायर हूँ गजल ही चलिए जी, पेश गजल करूंगा सुनते हैं। अर्ज किया है कि अंधेरे को खबर क्या है वाह वाह उजाला किस तरह होगा आई हाय क्या अंधेरे को खबर क्या है उजाला उजाला किस तरह होगा पता है चांद को सब उसका हाला किस तरह आए, आए, आए। पता है बहुत- चांद को सब उसका हाला किस तरह वाह, वाह, होगा वाह। और जो गुम है अपनी मस्ती में उन्हें हालात का क्या गम हाय, हाय, हाय। जो गुम है अपनी मस्ती में उन्हें हालात का क्या गम नहीं मालूम भूखों को निवाला किस तरह होगा आई, वाह, हाय, वाह वाह नहीं वाह, मालूम साहब। भूखों को निवाला किस तरह होगा और ये शेर देखिएगा कि चरागों को खबर क्या है हवा क्यों उनकी है दुश्मन वाह चरागों को खबर क्या है हवा क्यों उनकी है दुश्मन हवा को है खबर गड़बड़ घोटाला किस तरह होगा वाह वाह गड़बड़ घोटाला जी चरागों को खबर क्या है हवा क्यों उनकी है दुश्मन हवा को है खबर गड़बड़ घोटाला किस तरह हाय, होगा हाय। किस तरह चराग बुझाना है यानी ये बेटों को खबर क्या माँ के दिल में चाह है कितनी आई, हाय। ये बेटों को खबर क्या माँ के दिल में चाह है कितनी ये माँ बतलाएगी गोदों का पाला किस अरे तरह वाह, वाह, वाह वाह, जी वाह। वाह ये एक माँ- बार फिर एक बार फिर मैं पेश करता हूँ ये बेटों को खबर क्या माँ के दिल में चाह है कितनी ये बेटों को क्या खबर बेटों कि माँ को के खबर दिल क्या में- जी माँ के चाह- दिल में चाह है कितनी ये माँ बतलाएगी गोदों का पाला अरे, किस तरह होगा वाह वाह और ये देखिएगा बुजुर्गों से ये पूछो परवरिश भी किसको कहते हैं आहा बहुत खूब जावेद साहब वाह बुजुर्गों से ये पूछो परवरिश भी किसको कहते हैं सभी बच्चों को बचपन में संभाला किस तरह किस होगा तरह होगा सभी बच्चों को बचपन में संभाला किस तरह होगा वाह और सभी बच्चों को बचपन में संभाला किस तरह होगा और मक्ता देखिएगा जिसे चाहा था काविश वो भी अब बनता है बेगाना आई, हाय। जिसे चाहा था काविश वो भी अब बनता है बेगाना न पूछो दिल से उस बुत को निकाला किस तरह होगा
निकाला क्या कितना। बात, अंधेरे को खबर क्या है उजाला किस उजाला तरह किस होगा, तरह होगा। पता है चांद को सब उसका हाला किस तरह होगा। बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। काविश काज़मी साहब बहुत भरपूर अंदाज में। और लास्ट हम जावेद साहब से भी सुनते हैं, लेकिन रेडी हो गए? जी, सुना रेडी, दूं मैं रेडी, कुछ रेडी, शेर? मैं जी, सुना दूं? इरशाद इरशाद। मैं थोड़ा थोड़ी जरूर, सुनाऊंगी, जरूर। मैंने भी कहीं से सुनी हुई चीज आपका होती है। थोड़ा भी जो ना वो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं ना, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था, लेकिन अब आप नहीं थे तो हम दोबारा इसमें आपको पढ़े- सुना आपके रहे पढ़ने में एक मासूमियत होती है। अच्छा सुने, ये मैंने वैसे सुनाया था, आप नहीं थे, अच्छा, अब मैं सुना रही हूँ। इरशाद। समंदर सारे शराब होते, समुंदर, सारे शराब, समुंदर, समुंदर। हाँ, समंदर सारे, समुंदर, समुंदर। समंदर सारे, मेरी उर्दू खराब कर देंगे आप। जी जी। समंदर सारे शराब होते तो समझो कितने फसाद होते। वाह वाह, क्या बात, गुनाह न होते सवाब होते, वाह। गुनाह न होते सवाब होते, तो सोचो कितने फसाद फसाद होते। वाह, वाह। किसी के दिल में क्या छुपा है ये रब ही जानता है। किसी के दिल में क्या छुपा है ये रब ही जानता ये रवि दिल जान। अगर बेनकाब होते है। तो तो फसाद होता है। कितने फसाद होता है। फसाद होते। वाह, उसकी नजरें न जान पाई अच्छाई हमारी मोहसिन, वाह। उसकी नजरें न जान पाई हमारी अच्छाई मोहसिन। अच्छाई मोहसिन। हम ना सच में खराब होते तो हाँ, तो कितने कितने फसाद होते। वाह, चले वाह, जी, आखिरी कलाम सुनेंगे हम जावेद इकबाल जावेद साहब से। अर्ज किया है कि तुम्हारा तज़किरा कुछ इस तरह दिन रात होता है। तुम्हारा तज़किरा कुछ इस तरह दिन रात होता है, जहाँ जिस हाल में हूँ मैं तुम्हारा साथ होता है। वाह 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 वाह। जहाँ जिस हाल में हूँ मैं तुम्हारा साथ होता है। और जमाना कह रहा है आजकल ये बात हर एक से, जमाना कह रहा है आजकल ये बात हर एक से, हमारी कामयाबी में तुम्हारा हाथ होता है। तुम्हारा हाथ होता है। हमारी कामयाबी में तुम्हारा हाथ होता है, और तुम्हारा लम्स पल भर को मुझे तन्हा नहीं करता। आहा आहा। तुम्हारा लम्स पल भर को मुझे तन्हा नहीं करता, फना इस खौफ से एक हल्का एक खतरात होता है। क्या कहने जावेद भाई, वाह फना वाह इस खौफ से एक हल्का एक खतरात होता है। वाह वाह। वफा वालो मोहब्बत में न वो तुम जख्म खा लेना। वफा वालो मोहब्बत में न वो तुम जख्म खा लेना। वही एक जख्म जो सच मरकज़े सदमात होता है। हाय हाय हाय। वही एक जख्म जो सच मरकज़े सदमात होता है, और कभी एक अश्क कर देता है दिल ज़ेरो ज़बर मेरा। कभी एक अश्क कर देता है दिल ज़ेरो ज़बर मेरा। हमारे साथ तो एक मौसम बरसात होता है। क्या कहने, क्या हमारे कहने। साथ तो एक मौसम बरसात होता है। वाह वाह। तुम्हारा तज़किरा कुछ इस तरह दिन रात होता है, वाह वाह। जहाँ जिस हाल में हूँ मैं तुम्हारा साथ होता है। सुभान जी वाह। सुभान अल्लाह। जावेद क्या इकबाल बात, जावेद क्या साहब बात। खूबसूरत कलाम सुना रहे थे, और मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। प्रोग्राम का यहाँ पर आपका बहुत सेगमेंट खत्म शुक्रिया। हो गया, और मेरे साथ काविश काज़मी साहब, आपका दिल की गहराई से बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और अब मैं चाहूंगी आप हमेशा हमारे साथ इसी तरह आते रहें और खूबसूरत कलाम सुनाते, गजलें सुनाते रहें। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, और ये है सबीज किचन, और मेरे साथ है शेफ वकास। अस्सलाम वालेकुम। कैसे वकास? और पिछले जुम्मे को कहाँ थे? बस कुछ फिर हमने कुकिंग भी नहीं की, हमने खाना भी नहीं खाया। कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आज क्या बन रहा है भाई? आज बड़ा सरप्राइज बना रहे हैं। आज एक यूनिक सी डिश बन रही है, और ऐसा है कि इसके अंदर ऑयल डलेगा, ना प्याज डलेगा, ना टमाटर डलेगा। ये कौन सा खाना है? ये खाना खजाना क्या है, हमें नहीं समझ ये में है आया। आलू की भुजिया, जो लोग मोस्टली लोग जो खाते हैं ब्रेकफास्ट अच्छा। में, नाश्ते में खाते हैं। अच्छा 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 यार, ये तो जिन लोगों को ऑयल मना है वो फिर इसको तो खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है बताइए। इसकी इंग्रेडिएंट्स पे तो है ना, मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, ये आधा किलो आलू हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे बेस्ट जो इसके अंदर जो डलेगा वो कलवंजी? कलवंजी है, जीरा है, ओके, नमक है, हल्दी है, कुटी हुई मिर्च है, और अगर अचार जो इसके मैं अंदर समझ डालना चाहे
ٹھیک ہے, نہیں تو جو ہے نا وہ اچھا separate یہ job اکثر سے لوگ جو ہیں وہ جیسے ہم لوگ حلوہ پوری کھاتے ہیں اس میں جو بنا ہوتا ہے جی جی آلو کی بھجیا یہ وہی. چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں. شیف وقاص ہمارے ساتھ, اور جی جن کو بہت زیادہ آئل منع ہے تو وہ اس طرح کے فوڈز کھا سکتے ہیں. چلیں جی بسم اللہ. سب سے پہلے ہمارا تو ویسے کھانے کا آغاز ہی سب سے پہلے ڈالیں گے آئل, لیکن انہوں نے الٹا کر دیا سب سے پہلے. آئل تو بالکل بھی نہیں ہے. اور اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے آلو. جی جی بسم اللہ. یہ لیجیے 3 سے 4 کپ ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا. 3 سے 4 کپ. اوکے ٹھیک, بہترین, واو زبردست. اچھا آپ اس کو انٹیک کر سکتے ہیں. اس میں کیا ڈال رہے ہیں ابھی مسالہ جو ہے نا جتنے بھی مسالے ہیں دیکھیں جی وہ ساتھ ناظرین. ساتھ مسالے ڈالیں گے. چلے کٹی ہوئی مرچ ہے. اوکے, یہ اسپائس دیکھ لیں اندازے سے ڈالیے گا. ٹھیک ہے جی. ہلدی آئے گی. اوکے ہلدی ایڈ کر لی. اوکے ٹھیک ہے. زیرہ. ٹھیک ہے جی زیرہ ایڈ کر دیا. اوکے واو. پھر نمک حسب ذائقہ. حسب ذائقہ نمک ایڈ کر دیا. نمک بہت کم نہیں ڈالا آپ نے. اور یہ آ گیا کلونجی. کلونجی. اب پتہ چلا وہ حلوہ پوری والے یہ جو مجھے پسندیدہ مجھے یہ پسند ہے آلو کی بھجیا. کلونجی گڈ. بس کو بھی ہے نا بالکل اس کا پانی ریڈیوس ہو جائے گا تو سمجھ لے کہ یہ ہماری ہو جائے گی, ڈن ہو جائے گی. بس اس کا اتنی کوئکلی. اوکے یہ مجھے اسپائس دو. اور کیا چل رہا ہے آج کل یہ بتاؤ. آج کل لوگ کیا کھانا, گرمی بہت ہے نا یار. گرمی تو بہت ہی زیادہ گرمی ہے. اور اس گرمی میں لوگ, ہمارا ایک پروگرام سٹارٹ ہونے والا ہے نا چینل پہ, تو یہ یوز کر لیا آپ. جی جی بس یہ ہو گئی. وہ پلیٹ بھی ہٹا دیجیے. تو وہ حیدرآباد سے آف کورس آ رہے تو کہہ رہے گرمی کراچی کی کیسی ہے, تو حیدرآباد میں تو بہت شدید گرمی ہے. اور میں نے کہا نہیں اللہ خیر کرے گا. اور بہت سارے لوگ یہاں کے بھی لوگ ہیں جو گرمی کی لو سے یا گرمی کی حدت سے ان کو بخار ہو گیا یا طبیعت خراب ہو گئی. کچھ لوگوں کو جلدی موشن لگ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو فیور ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو بڑی حیران کن بات ہے کہ گرمی میں وہ کہتے ہیں ہمیں چیسٹ انفیکشن. وہ اس وجہ سے کہ آپ شدید ٹھنڈا پانی, برف والا پانی ایک دم انٹیک کر لیتے تو پانی والا نزلہ جسے کہتے ہیں, بہہ رہا ہے پانی. گرمی دیکھو اور نزلہ دیکھو تو بندہ بڑے پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ اس کی ریزن یہ کہ آپ جب باہر سے ایک دم وقاص اکثر لڑکے ایسے آتے ہیں نا باہر سے ایک دم آئی حدت میں اور سیدھا فریج ایک دم کھولا ہو اور وہ ڈگ 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 پانی پینا شروع کر دیا. آپ پلیز اس طرح سامنے والا جو آپ کو بول رہا ہے کہ مت کرو تو اس کو سب سے پہلے آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی اس کو ڈانٹتے ہیں کہ نہیں بولا جائے بھائی ہمیں. وہ آپ کے لیے ہی سوچ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ کیا کریں. آپ آرام سے پہلے بیٹھ جائیں, اپنا باڈی ٹمپریچر روم ٹمپریچر کے برابر میں لے کر آئیں. دین اس کے بعد آپ نارمل مطلب تھوڑا سا برف کا اگر ملا رہے ہیں تو تھوڑا نارمل پانی ملا لیں. بالکل یہ ہم آپ کے لیے کہہ رہے ہیں, کوئی ہمیں کوئی شوق تو نہیں کہ آپ بیمار ہوں تو ہمیں اچھا لگے گا. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک تو کبھی کبھی تو میں نے خود دیکھا ہے کہ یوں ڈیپ فریزر کے چل پانی کو یوں منہ لگا لیتے مطلب. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہے, بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ نادر علی کوئٹہ کیمپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے تھوڑی آواز کم آ رہی شہزاد بھائی, ذرا سا اسپیکر اسٹوڈیو میں آواز کھولے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ نادر علی کوئٹہ کیمپ. کوئٹہ سے. لالا جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے لالا. جی میں کہہ رہا ہوں یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ ہاں جی کیا بنا رہے شاہ وقاص, کیا بنا رہے ہیں بتائیں نا. یہ ہے آلو کی بھجیا, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ آئل کو پسند نہیں کرتے, تو وہ اس ریسیپی کو ضرور فالو کریں اور اپنے گھر پہ ٹرائی کریں گے. یہ آلو کی بھجیا بن رہی ہے بغیر آئل کے. جن لوگوں کو کوکنگ آئل یا گھی منع ہے اور وہ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں. آلو ابلے ہوئے اور باقی جو مسالے وغیرہ ایڈ کر لیے گئے. آپ کیا کھاتے ہیں ویسے؟ ہم تو چکن شام سے کھاتے ہیں. اچھا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی بڑے لذیذ ہے. یہ صبح کا ناشتے میں اور شام کی جو ہم لوگ حلوہ پوری کھاتے ہیں نا, وہاں چنا چاٹ آتی ہے, ایک آلو کی بھجیا آتی ہے, یہ اس طرح بنی ہوئی ہے. جی بالکل. میں نے اگر ہم نے میٹھا انڈا بنانا تو کس طرح بنتا ہے, میں نے سنا ہے, کھایا بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی وقاص کیا نہیں ارشد
अर्श जरा सुनिएगा हमारे कॉलर क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ मीठा अंडा का बनाना हो, फ्राई करना हो, वो कैसे होता है? बड़ा शौक है, सुना है, मैं खाया कभी नहीं है। कौन सी डिश? बहुत कोशिश कर रहे हैं हम, आपकी डिश क्लियर लफ्ज समझ में नहीं आ रहे। हेलो हेलो। अच्छा, वकास भी बड़ी कोशिश कर रहे थे, और वकास बिल्कुल नेक्स्ट बना लेंगे, लेकिन हमें समझ में आ जाएगा कि आपने क्या कहा है। कुछ डिश का कह रहे थे, मुझे लगा हाँ, जैसे मतलब अंडा समझ नहीं आया, वगैरह, बिल्कुल, हाँ। कुछ चिकन का कुछ कह रहे थे, आई डोंट नो। अल्लाह, बेचारे मेरे भाई ने कॉल की और मुझे समझ में नहीं आया, उसके लिए भाई बहुत दिल की गहराई से माजरत कि मेरी बड़ी कोशिश कर रही थी सुनने की। शहजाद, अगर आपको समझ में आ गई हो तो यहाँ पे मुझे बता दीजिए ताकि हम उस बेचारे को तसल्ली दे दें। अच्छा, अब ये कितना रह गया? बस ये 2 से अच्छा, 3 मैं मिनट कहती बस। थोड़ा इतना हल्का सा होना चाहिए, ग्रेवी टाइप का, नहीं, हल्की सी ड्राई नहीं हो। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके ना अभी और रिड्यूस होगा, फिर उसके बाद मुझे हम तो इसको सही डिश लग आउट रहा कर है। लेंगे। हाँ, फिर इसको डिश आउट कर लेंगे, फिर थोड़ा सा चखूं एक, हमेशा की तरह। हाँ हाँ जी नाज़रीन, मैं नमक चख लूँ ना? हाँ, नमक चख लें इसको। अबे सही है नमक, मैं समझ नहीं कम है। अचार इसमें ऐड होगा या अलग से? वो अपना एज चॉइस है, आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स अचार मैंने रखा हुआ है, और अगर आप सर्विंग के हवाले से, क्योंकि कुछ लोग हैं वो अचार नहीं पसंद करते, ठीक है, इसलिए ये ना यार बिल्कुल होटल वाली वो जो आती है ना हलवा पूरी के साथ। जी, जी। अच्छा, मेरे स्पेशल मंगवाती हूँ उसे, मुझे ये छोले से ज्यादा ये पसंद है, अभी आप ये देख लें कितनी और easy है। मुझे अच्छी इजी वही तो देख रही हूँ। अच्छा, मैंने घर में बड़ी ट्राई की, मुझसे नहीं बनी, कि आज मैंने देखी है, अब मैं इसको जरूर घर में ट्राई करूंगी। बहुत जबरदस्त है, पराठों के साथ, नॉर्मल चपाती से भी खा सकते हैं यार। नहीं, लेकिन जो इसका जो मजा पूरी के साथ है ना, वो तो फिर जाहिर बात है, वो तो फिर अलग बात है ना। तो पूरी लाए। पूरी अच्छा, किसी ने कहा ये उमर शरीफ की कॉमेडी है, हमें कभी कभी थोड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं मेहमान के साथ जैसे बैठते हैं, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, वो कहते हैं मैंने मेहमान अपना रिस्क अपने साथ खुद लाता है, आप लेकर आए हो। तो वो बेचारा मुंह देख रहा होता है, ये क्या कह दिया उसने। तो उमर शरीफ की क्या बात है, हमारे ऐसे ही लेजेंड कॉमेडियन, इंडिया क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल तो उनको बहुत पसंद किया जाता है, बिल्कुल नो डाउट। जी, हमारे साथ शेफ वकास हैं, अगर कुछ सवाल कुछ करना चाहें, आप पूछना चाहें। अच्छा, हम बात करते हैं गर्मी की, तो मशरूबात में इन दिनों तरबूज फाल से बहुत चल रहा है। जी, ऐसा तो ही है। बाजार के पीने से बेहतर है हमें घर में बना के पीना। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। आप बहुत अच्छा, बड़े लोग आसान समझते हैं, जाके वो उसका ड्रिंक ले आते हैं, आप दूसरे दिन उसको पीजिएगा तो आपको पता चलेगा कितना बदजायका है। ऐसे ही है। उसमें तो केमिकल पता नहीं क्या, चीनी या पता नहीं क्या डालते हैं, मुझे नहीं पता। मिठास तेज करने के लिए वो इंतहाई कोई कुछ मीठे का कुछ अलग से इस्तेमाल करते हैं चीनी के अलावा, मुझे नहीं पता वो क्या है। चलिए जी, बस अब हम इसको क्लोज करते हैं और डिश आउट करते हैं। इसमें जी इसमें बिस्मिल्लाह, ये बोर्ड वगैरह हटा दें डिस्प्ले के लिए ताकि स्किप हो जाए। शेफ वकास प्रोफेशनल शेफ हैं, और कौन से रेस्टोरेंट में? तो आपने आज ऑफर नहीं दी, बताएं कौन से रेस्टोरेंट में? सोलिस कैफे है नियर बाय तुआ मस्जिद, वहाँ पे आप आए। 30% मेरी तरफ से डिस्काउंट है आपको। हाँ, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। जी। और इस बाकी- क्लिप को आप अपना वायरल कीजिएगा और बताइएगा बिल्कुल कि ऐसे ही। शेफ वकास एक रेस्टोरेंट में होते हैं, अगर आपने वहाँ खाने क्या क्या होते हैं? सारे कुजिन्स हैं, चाइनीज भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, फास्ट फूड्स भी है, सब है इसके जबरदस्त। अंदर। तो जरूर आप जाएं वकास को, और इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको 30% डिस्काउंट देंगे। आप इसको डिस्प्ले कर दीजिएगा, डिश आउट हम कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। शेफ वकास हमारे साथ, और जी बिस्मिल्लाह, इसको इधर इधर कर दो। वाओ, ये हो रही है प्रेजेंटेशन, खाने में और अच्छा लगे। हमने आज बनाई है आलू की भुजिया विदाउट ऑयल के। वो लोग जिनको सख्त ऑयल मना है और डॉक्टर ने शदीद मना किया है, ये उनके लिए। इधर इधर कर दो करीब, ठीक है जी, ओके डन हो गया, थैंक यू। आ जाओ वकास, ये कप यहाँ रख दो, और दैट्स, और अचार यहाँ रख दो, अचार विचार, यस आ जाओ। अच्छा जी वकास, जाते जाते खूबसूरत मैसेज ये बताइए। मैसेज ये है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हाँ। और हमें दुआ में याद रखें। क्या और बात। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी, और शेफ वकास एवरी फ्राइडे मेरे साथ होते हैं, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मज़े की और लजीज डिशेस आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं।
खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये सेगमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इससे हम तमाम वो लोग जो अदालतों तक जाते हैं, जो बहुत सारे मसलों में उलझे होते हैं, तो हम ऑफ कोर्स अदालत जाते हैं, वहाँ पर एक लॉयर होता है, उनसे बहुत सारे मशवरे लेते हैं और हमारी रहनुमाई वो करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं एक ऐसी लेडी जो माशाल्लाह बेहतरीन अवेयरनेस मेरे साथ आपके साथ शेयर करती हैं, एडवोकेट ज़ैनब बलोच साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज मैं मुख्तसर ये बताऊँगा, एक मौजू है हमारा मियाँ बीवी का झगड़ा, और औरत हमेशा खुला ज़्यादा लेना पसंद करती है। पहले लोग काफ़ी टाइम में ऐसा होता था कि बहुत सारे बुरे हजरात के साथ भी बुरा अच्छा वक्त गुजार ही लेती थी, लेकिन आज की औरत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती। अगर कोई ज़्यादा इंच पिंच करे तो तलाक नहीं तो डायरेक्ट खुला लेती है। ऐसी नेच क्यों आ जाती है, रीज़न्स क्या हैं? वो बच्चों को भी ले लेती है, कभी कभी बच्चों को छोड़ देती है। तो इसमें हमारी कोताहियाँ कहाँ पर हैं? और मेरे साथ एडवोकेट ज़ैनब बलोच है, वो बताएंगी। उनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो ख़वातीन ज़्यादा खुला की दरख्वास्त करती हैं। जी मैम, क्या कहेंगी? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये ज़रूरी और बहुत अच्छा टॉपिक आज के लिए आपने रखा है, जो कि आजकल हम कोर्टों में देख रहे हैं, इसका रेशो बहुत ज़्यादा हो गया अच्छा, है ठीक है, बनिस्बत पहले से। और इसके रीज़न्स क्या हैं? मैं समझती हूँ कि ख़वातीन में बर्दाश्त का जो मादा है वो नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि अगर बर्दाश्त का मादा उनके अंदर होता तो जाहिर सी बात है, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है। जब तक के दोनों गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जब तक कि एक दूसरे का साथ नहीं देते या एक दूसरे के साथ होकर नहीं चलते, तब तक जो है घर नहीं चल सकता। ये नहीं कहती कि सारी कोताही जो है वो औरत की है, मर्द की भी यहाँ पे गफलत नज़र आती है, जिसकी वजह से औरत जो है खुला की तरफ जाती है। बिल्कुल। और देखिए, एक औरत का अपना घर छोड़ना, खुला लेने जाना अदालतों में, बच्चों को छोड़ना, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी आसान नहीं होती है खातून के लिए स्पेशली, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको हमारा माशरा, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मर्दों का माशरा है, वो उस औरत को किस नज़र से देखते होंगे कि जब उसको इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है कि वो कोर्ट में जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक औरत कभी भी खुशी से नहीं आएगी कि वो अपना घर तोड़े या इस शख्स के साथ उसे रहना नहीं है या वो अपने बच्चों को छोड़ दे। वो कोशिश यही करती है कि उसका घर बने, लेकिन आखिरी ऑप्शन यही आता है कि फिर उसको मजबूरन जाना पड़ता है, क्योंकि अगर शौहर इस हद तक आ जाता है कि उसको तलाक भी नहीं देता और उसको बीवी के जो हुकूक है वो भी नहीं प्रोवाइड करता, तो हमारे पास क्या, औरत के पास वो रास्ता रह जाता है, आखिर में वो खुला लेने चली जाती है। और इस्लाम ने उसको ये राइट दिया हुआ है कि भाई वो खुला ले सकती है अगर वो रहना नहीं चाहती। लेकिन मर्दों का, मैं समझती हूँ कि औरत के साथ साथ मर्दों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो जो ख़वातीन के, जो बीवी के हुकूक हैं, कम से कम उनको पूरी तरह से पूरा करें। और मैं देख रही हूँ कि हमारे माशरे में वो जो हुकूक है वो पूरे नहीं किए जा रहे जो एक औरत के हैं उनको। और औरतों को भी मैं ये कहूँगी कि वो ऐसी डिमांड्स ना करें जो मर्द हजरात पूरे ना कर पाए। अब एक मर्द की सैलरी जो है 20,000 है, अब आपकी ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा है, आपको जाहिर सी बात है उसी सैलरी में ही पूरा करना होगा अपने आप को। अब आप कहते हो नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे किसी और को देख के ये भी चाहिए, तो इसकी वजह से बात वो बिगड़ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। औरतों को भी, वाइफ को हमेशा अपने हस्बैंड की कमाई को देखते हुए अपनी फरमाइश रखनी चाहिए, और मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी जो औरत है, जो बीवी है, उसको वो सेटल कर सके, बता सके कि भाई देखिए मेरी सैलरी तो ये है, मेरी गुंजाइश इतनी है, जो जितना मैं पूरा कर सकता हूँ मैं अपने हुकूक पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि वो घर हमेशा चलेगा और वो औरत कभी भी खुला की तरफ नहीं जाएगी, और मर्द भी ऐसी औरत को कभी तलाक नहीं देगा, जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझती हूँ। गुड। अच्छा, ऐसी जैसे इन्होंने बताया कि अंडरस्टैंड, यानी कि एक दूसरे को समझना, सबसे अहम बात यह है कि अगर औरत मर्द को समझ रहा है और मर्द औरत को समझ के चल रही है, और अगर ज़िंदगी में ये एक मरहल आ गया है कि उसकी सैलरी इतनी नहीं है, वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन घर गृहस्थी चलाना कुछ आसान नहीं है, बच्चों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स बीवी का सब कुछ एक उसका मर्द ही है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे क्राइसिस हैं जो अदालतों में भरे पड़े हैं, और बहुत सारे ऐसे क्राइसिस के तौर पे केसेस आते हैं जो कोई ना कोई छोटी छोटी बातें कभी कभी फितने के तौर पे औरत क्रिएट कर देती है, जैसे बिला वजह मुझे अलहदा कर दो, बिला वजह ऐसे। और देखो, माएँ होती हैं या सासें या ससुर, उनकी एक नेचर होती है, वो गुस्सा भी करते हैं, और आपने स्टार्ट में क्या, वो बर्दाश्त नहीं रही,
وہ کہتی ہیں ہم کیوں سنیں, ہم تو اپنے گھر سے نہیں سنتے ہوئے آ رہے, کیونکہ ان کے پیرنٹس نے ان کو تربیت یہ نہیں دی کہ بیٹا اونچی نیچ زندگی کی ہوتی ہے. اب وہ مینٹلی ایسی پریپیئر ہیں جس کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ایسے امی نے غصہ کر دیا, مجھے ایسا بول دیا, ویسا بول دیا. میں کہتی ہوں کسی بھی, ایک اور بات میں بڑی میں نے نوٹ کی, عورت کی تذلیل مرد کبھی کسی کے سامنے نہ کرے. بالکل, وہ یہ جب سب سے ایک بار بار دیکھتی رہتی ہے نا تو پھر ایک وقت وہ پھٹ جاتا ہے. یہ بات ریزن ہو حقیقت سکتا ہے. بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں 3 چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں, بالکل محبت, احساس اور عزت. بالکل ایسے. اگر یہ تینوں ہی نہیں ہیں تو پھر وہ رشتہ کھوکھلا ہی رہ جائے گا, پھر وہ چلتا نہیں ہے, وہ دیکھ لو ختم. اور سب سے زیادہ چیز عزت ہے, اس رشتے کو رسپیکٹ ہے. آپ بیوی کی اگر غلطی بھی ہے تو آپ اس کو دیکھیں, حدیث پاک اگر اٹھا کے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے لیے کیا فرمایا کہ اگر وہ غلط بھی ہے, وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, توڑ دو گی, ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے کا مقصد یہی طلاق ہو جائے گی. انہوں نے اس طرح ایکسپلین کیا. تو اس کو سیدھا مطلب اس کو سہلا کے سنبھال کے اس کو چلانا ہے آپ کو. کیا بات. تو سنبھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو عزت دو, جو غلطی ہے اس کو خاموشی سے, ظاہر ہے میاں بیوی اکیلے ہوتے ہیں جب بات کرتے ہیں, اس وقت اس کو سمجھائے بھئی یہ چیز غلط ہے, آئندہ یہ چیز ریپیٹ نہ ہو. لوگوں کے سامنے اس کو عزت دے, جب جا کے وہ سوسائٹی میں کامیابی, وہ میاں بیوی ایک اچھا آئیڈیل کپل بن سکتے ہیں میری نظر میں. اچھا, اگر ایک دوسرے کو عزت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا اس میں اور ایڈ کریں کہ ناراضگی ہو گئی یا پھر آگے طلاق ہو گئی, اللہ مجھے معاف کرے, کہتے ہیں اللہ پاک کو سب سے ناپسندیدہ فعل طلاق ہے. اور جب یہ ہو جاتی ہے سب سے زیادہ جو فیس کرتے ہیں وہ بچے کرتے ہیں. بچے یہ سب سے زیادہ, اور وہ ذہنی طور پہ بھی وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا گود کا بچہ ہے اس کو تو نہیں پتا, لیکن اگر 7 سال کا بچہ ہے وہ جب یہ تماشے دیکھ رہا ہے کہ ابو امی کو مار رہے ہیں, امی ابو کو گالیاں دے رہی ہیں, گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, تو ایسے بچے کافی سائیکو بھی ہو جاتے ہیں, کرمنل بھی ہو سکتے ہیں. یا ایسے بچے آگے تعلیم کے جو میدان میں نا وہ بالکل بھی سروائیو کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کبھی کبھی چلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہے, اس کے باوجود گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہاں فائنینشلی امی کے گھر نہیں جاؤ. ہاں, عورت کو جو ہے نا فائنینشلی طور پہ آپ کبھی بھی عزت کو اس ترازو میں نہیں لے جا سکتے کہ دولت ہے تو عزت بھی ہے. اب ایک کو آپ نے گھر لا کے نوکرانی میں اس کے فرائض حقوق دے ہی نہیں رہے, بس گھر پہ لا کر پھینک دیا اور پیسے میں سب کچھ دے رہے ہیں, تو کیا اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے جو نیڈ ہے؟ اس کو تو ماں باپ بھی اپنے گھر میں سب کچھ دے رہے تھے. ایسی بھی لڑکیاں ہم نے دیکھی جو ماں باپ کے گھر میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہیں, شوہروں کے ساتھ کن حالات میں رہ بھی رہی ہیں. بالکل لیکن کیوں ان کو ایسے شوہر عزت دے رہے ہیں, ان کو پیار دے رہے ہیں, ان کا احساس کر رہے ہیں, بالکل حقیقت, تو وہ رہتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, کیونکہ خلا کے یا طلاق کے جب بھی میٹرز آتے ہیں نا, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان میں سیٹلمنٹ ہو جائے, کمپرومائز ہو جائے. اور ججز بھی یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم معاملہ کہیں نہ کہیں جا کر سیٹل ہو جائے. وجہ ٹائم دیتے ہیں, کچھ ٹائم. اس کی وجہ یہ بچے, جو بچے ہوتے ہیں نا سب سے زیادہ افیکٹڈ وہ بچے ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر 2 رشتے بنائے نا, ماں اور باپ, تو دونوں ہی بچے کے لیے ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ماں ہی بچے کو پال سکتی ہے, باپ کی ضرورت نہیں ہے, یا صرف باپ ہی کر سکتا ہے ماں. میں کہتی ہوں دونوں ضروری ہیں ایک بچے کے لیے. جب تک باپ اس کے قریب نہیں ہوگا, بچہ آگے جو اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا کہ مجھے اس دنیا میں کیسے چلنا ہے, لوگوں کو کیسے فیس کرنا ہے. اور جب تک ماں نہیں ہوگی تو اس کی پرورش کون کرے گا, اس کو صحیح اور غلط کون بتائے گا. تو دونوں کا ہونا ضروری. تو بچے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ جتنے بچے جو سائیکولوجیکل آپ جن کا بھی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, وہ زیادہ تر تعداد میں بچے وہی ہوں گے جن کے پیرنٹس میں آپس میں جھگڑا ہو کے علیحدگی ہوئی ہوگی. وہی بچے زیادہ اس طرف جاتے. اور میں ایک اور بات, ایک اور آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا, یہ وہ لوگ اگر میاں بیوی فار ایگزامپل خوش ہیں, یہ بھی بتاؤں میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, یقین کریں اگر جو ان کی طلاق کی کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ ملا رہا ہوگا, خدا ضرور اس کا جو ہے نا اس کو فیس کرنا پڑے گا کہ وہ یہ گناہ کا جو مرتکب ہو رہا ہے, کوئی بھی یہ میل ہو یا فیمیل, کبھی کبھی نندیں یا بہنیں یا چچیاں اور بہت سارے سے لوگ ہیں جو ورغلاتے رہتے ہیں, باپ یا ماں کبھی کبھی ایسے اس کو اتنا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو بچی سمیت چھوڑ دیتے ہیں. کتنی بری بات ہے کہ اگر تھوڑا آپ لوگ فیس کر لیں اور بولے ٹھیک ہے آپ دونوں میاں بیوی جاؤ, جہاں تم لوگوں کی گزارا ہوتا ہے وہاں گزارا کر لو, اگر آپ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, لیکن نہیں, بالکل ہم نے اپنے بچے کو نہیں چھوڑنا,
चाहे इसका घर बर्बाद बर्बाद हो जाए। हाँ, मैं ऐसे लोगों को देखा है, लोगों ने घर बर्बाद कर दिए लोगों के। अना का मसला ना, अपनी अना का मसला समझ लिया है ना सबने कि अना का मसला, वो ये नहीं देखते कि आगे चल के होगा क्या इसमें, बच्चे कितना इफेक्टेड हो जाएंगे। बच्चों को दोनों, अभी मैं कोर्टों में आप अक्सर देखा करें जो मीटिंग रूम्स हमारे बने हुए आधे से ज्यादा सैटरडे को भरे पड़े रहते हैं। अल्लाह, बाप से अब बच्चा आते के साथ ही कोर्ट के उस माहौल को देख रहा है, छोटे बच्चे हैं सारे ज़ाहिर मायने, वो पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं, बाप से मीटिंग कर रहे हैं या माँ के बाप की कस्टडी में तो माँ से मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका क्या असरात उस बच्चे पे पड़ते होंगे कि मैं हफ्ते में एक दफा क्यों आ रहा हूँ 1 घंटे के लिए माँ से या बाप से मिलने के लिए, क्या रीजन से। अभी तो वो सवाल नहीं करेगा, लेकिन बड़े होकर अगर वो सवाल करेगा तो उसके आप जवाब क्या देंगे, वो यही कहेगा कि कम से कम थोड़ा। और आप देखें बच्चा अगर छोटा है ना, अगर माँ बाप को वो आपस में प्यार और मोहब्बत से रहता हुआ देखेगा ना, वो आप देखें कितना खुशी से खिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर वो माँ बाप को लड़ते हुए देखेगा ना, डरा डरा सहमा सहमा सा रह जाएगा, और वो सहमते सहमते वो इस दुनिया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अरे वाह, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और वो आगे बढ़ नहीं पाता। और वो आप देखें, हमने अक्सर देखे ये सहमे हुए बच्चे होते हैं जो जरा सी आप जोरदार आवाज करो वो घबरा जाते हैं। वो इसी वजह से घबरा जाते हैं, वो घर के माहौल को देखते हैं, वो अपने माँ बाप को झगड़ता हुआ देखते हैं। तो कभी भी कोशिश करें, अगर मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा भी हो तो बंद कमरे में। देखिए हमारे नबी ने, हमारे दीन ने हर चीज को कंप्लीट कर लिया है। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात। हर चीज को उन्होंने क्या कहा है कि अगर मियाँ बीवी को भी कोई बात लड़ाई झगड़ा भी करना है तो बंद कमरे में वो करे। कमरे में। और नाराजगी का तकाजा ये बताया कि एक ही कमरे में रहें और ज्यादा देर तक अलग अलग बिस्तरों पे भी ना सोएं, एक ही बिस्तर पे सोएं। उसके बाद क्योंकि राजी नामे की कोई गुंजाइश रहे, ये नहीं कि आप छोड़ के उसको माँ बाप के घर पे फेंक के चले जाएं कि भाई मुझे नहीं यार। तो इससे क्या होगा, मामला और उलझता रहेगा। लोग उसको भी बहकाएंगे, बोलेंगे कि भाई तुम्हारा शौहर ऐसा है, लोग इसको भी बहकाएंगे। उससे क्या होगा कि मामला अच्छाई की बजाय बुराई की तरफ चलता जाएगा। क्योंकि इस चीज का मैंने देखा कि माशरे में अगर अच्छे लोग होते हैं, अच्छी गाइडेंस आपको करते, बुरे लोग भी होते हैं जो कि बुरा चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे कि भाई इनका घर क्यों बसा हुआ है, वो खत्म हो जाए। तो दीन ने तो एक एक चीज को क्लियर कर दिया। मुझे समझ नहीं आती कि लोग दीन से दूर हैं। और एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, मैं समझती हूँ कि इस्लाम सबसे ज्यादा मॉडर्न दीन है। अगर लोग देखें जितनी प्रोटेक्शन औरत को इस्लाम ने दी है, किसी ने नहीं दी। सही कहा। आप क्रिश्चियन लॉ में देखें, औरत के पास कोई राइट ही नहीं है कि वो सेपरेशन करे, अलहदगी का जाके करे। कॉलर है, बात करें, इजाजत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी रानी, कैसी हैं आप आप? कैसी हो? सदीम शहजादी। अल्लाह का शुक्र है। आप प्रोग्राम देख रही हैं आप मिसेस महबूद? हाँ मेरा बेटा, मैं ये कानून में खुला तलाक याफ्ता देख रही हूँ मैं। बस अल्लाह ताला हमारे भाई बहनों को सबको अपने सलीम अता करे, अपने घर को खुशियों से निभाए, वरना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बिफोर और आफ्टर, शादी से पहले और शादी के बाद भी लड़ाई झगड़े कैसे ही रहते हैं। अगर इनको हम प्यार मोहब्बत से बांट दें, इनकी जाना कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। घरों के अंदर देखो, हुक्मरानों में देखो, मोहब्बत देखो, हमारी यहाँ मोहब्बत खत्म हो गई है सभी, बिल्कुल सही कह और रहे सबर का मादा खत्म हो गया मेरा बच्चा। बात ये हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। हकीकत में बिल- हमें पता है, जब हम आ गए हैं इधर छोड़ के दूसरे घर में, अब हमें यहीं रहना है। अब अच्छी चीज भी होती है, बुरी भी होती है। बच्चियां सोने का निवाला खा के अगर कम चीज में आ गई कोई बात नहीं, अल्लाह नसीब से बहुत देता है। बेशक, बेशक, सबर और तहम्मुल मिजाजी के साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सबर बस बड़ी चीज होती है। बहुत शुक्रिया। बताने के लिए होता, खत्म करने के लिए नहीं होता। अरे वाह वाह, ये बहुत हसीन, बहुत प्यारी बात कही है आपने। और वैसे भी जब रिश्ता किया जाता है तो रिश्ता निभाने के लिए होना चाहिए, ना कि तोड़ने के लिए। ये रिश्ते इसलिए थोड़ी जोड़े जाते हैं। और सबसे पहले कि जब हम रिश्ता किसी एक बच्ची का एक बच्चे के साथ जब निकाह होता है तो इसमें अल्लाह शामिल हो जाता है। और उसका मतलब गवाह जो है एक निकाह जिसमें हम कुरान पाक की तिलावत करके दो जानों को जोड़ते हैं, तो उसका तकद्दुस कैसे पामाल होता है। इसीलिए तो अल्लाह पाक को ये सख्त नापसंदीदा फेल है। और 7 घर कहते हैं कि इधर हो या 7 घर उधर हो, उन पर भी जो है ना वो रहमत के साए उठ जाते हैं। ये भी एक, और जो लोग अगर उस तलाक में मुलव्विस है कहते हैं उनके निकाह पे भी असरात होते हैं। ये मजहबी तौर पे कहा गया है कि जो लोग गलत फैसले करते हैं या अगर किसी की निकाह को तोड़ना चाहते हैं तो सोच ही लीजिएगा ये आपके अपने निकाह पर भी असर होता है। बहुत गुनाह है, अल्लाह माफ करे। आपको पता है ईरान के अंदर जब शादी होती है तो लड़के लड़कियों का मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद घर बसाते हैं। क्या बात, इससे पहले नहीं करते बेटा। पता नहीं लड़की में कोई प्रॉब्लम है या बेचारे लड़के में है, दोनों नहीं समझ पाते, ना घर वाले ना उधर वाले। तो कहते हैं फर्ज तो अदा कर दो,
चाहे ठीक हो जाए वो बजटता ही चला जाता है, मामला सही नहीं होता। बिल्कुल सही, हर जगह का अलग अलग है। बहुत शुक्रिया मिसेस महमूद, शुक्रिया आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बात करें और एक और चीज़, जैसे इन्होंने कंटिन्यू किया था, मैं वहीं से आपको कंटिन्यू करूँगी कि बच्चे जब अदालतों में मिलते हैं सबसे ज़्यादा फेस उनको करना पड़ता है। आप तो बड़े हो गए ना, वो बच्चे मासूम हैं, उनका जहन मासूम है, और वो जब आपके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहाँ पर माँ है तो बाप नहीं, बाप है तो माँ नहीं, फिर बच्चे आपस में गैदरिंग करते हैं, अपने बाप की बातें बता रहे हैं, बाबा ऐसे करते हैं, मेरे पापा ऐसे करते हैं। वो जिसके बच्चे के पापा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तलाक हो गई, वो बच्चा कॉन्फिडेंस उसका लैक होता जाता है, वो बहुत इनसिक्योर महसूस करता है। जब कोई बच्चा उसके सामने 8 साल का बच्चा अपने बाप की बड़ी तारीफें कर रहा है, आज मेरे पापा मेरे लिए ये लेकर आए, कल वो मेरे लिए गाड़ी लेकर आए, मेरे लिए मोबाइल लेके आई, ये तो सामने बच्चा बैठा हुआ है, वो ये सब सुन रहा है जिसके माँ बाप की तलाक होगी। सोचे यार वो कितनी क्राइस, दिमाग डिस्टर्ब उसका हो गया होगा। बहुत। और ये बच्चे मैंने खुद देखे हैं जहनी तौर पे डिस्टर्ब होते हुए, और ऐसे बच्चे अक्सर सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं जब बड़े होते हैं, ये अक्सर हमने देखा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे। और ऐसे बच्चे हालांकि पढ़ने में बहुत शार्प होते हैं, लेकिन इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका मेंटली तौर पे वो इतने डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, इतने डिस्टर्ब हो चुके, ना वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर सकते, ना वो किसी को बता सकते, ना उसका सोल्यूशन कोई निकाल सकता है। इसकी वजह उनको खुद नहीं पता होता ना कि उनको करना क्या है इस दुनिया में, और वो इतने डिस्टर्ब हो जाते। तो खुदारा हम ये कहते हैं कि तलाक, देखें बीवी अगर अलग हो जाती है उसको अलग से एक शौहर मिल जाता है, वो दूसरा निकाह कर लेगी। शौहर अगर बीवी को छोड़ देता है वो एक अलग से दूसरी बीवी से दूसरा निकाह कर लेता है। उन्होंने अपनी जिंदगी सेट कर दी, बीच में जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए वो बच्चे हो गए। अब बच्चे कहाँ जाएंगे, ना दूसरी माँ उनकी माँ बन सकती है, ना दूसरा बाप बाप बन सकता है। तो अब उनके लिए कमी तो रहेगी ना हमेशा, ना माँ की जगह कोई ले सकता है, ना बाप की जगह कोई ले सकता है। अब वो इसी चीज में जो है क्या करते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं कि हमारी माँ ने क्यों ये किया या हमारे बाप ने क्यों ये किया। अब वो दोनों की गलतियों को देखते थे, और उनके दिल में जो नफरत पैदा होती है ना पेरेंट्स के लिए, वो बहुत ज्यादा बुरी होती है। और वो माँ बाप, क्योंकि माँ बाप की फर्माबरदारी का हुक्म अल्लाह ताला देता है। अब ऐसे ही बच्चे होते हैं जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, क्योंकि बाप अपने राइट्स जब पूरे नहीं करता, जब माँ उनको छोड़ के चली जाती है, तो फिर क्या रह जाएगा। फिर जाहिर सी बात है ऐसे बच्चों को जो माँ की मोहब्बत नहीं मिली, बाप की शफकत नहीं मिली, तो आखिर में जाके वो तो क्रिमिनल ही बनेंगे या साइको पेशेंट बनेंगे। बिल्कुल ऐसे। कोई बड़ी पोस्ट पे अगर आप देखना चाहते हैं कि बच्चा आगे काबिल बने और अच्छा बने, तो हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स को एक होके रहना होगा उनकी तरबियत के लिए। जितने भी झगड़े, छोटी छोटी बातें, देखिए खुला या तलाक होती है, कभी बड़ी बात बहुत कम होती है, छोटी छोटी बातों को ही बड़ा किया जाता है। आज खाना अच्छा नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, आज घर का काम मेरे वालिदैन को की जो है आपने सही से ख्यालदारी क्यों नहीं की, मेरे पेरेंट्स को क्यों नहीं देखा। यहाँ पे मैंने ऐसे भी देखा कि शौहर साल भर जाते हैं बाहर जॉब के लिए, बीवी को पूछते ही नहीं है, जबकि इस्लाम कहता है कि 4 महीने से ज्यादा आप दूर नहीं रह सकते बीवी से, या उसको अपने पास बुला लो आप। तो कहते हैं नहीं हमारे पास गुंजाइश नहीं है। भाई बुढ़ापे में आके उसके साथ देने से, अब ये भी तो अलहदगी हुई ना, बच्चा बाप को तो देख नहीं रहा, बच्चे जवान हो जाते हैं, माँ बाप बाप जो है बाहर कंट्री में जॉब कर रहा है, जब वो आता है तो बुढ़ापे में आ जाता है, जब बच्चे जवान है उनको तो ना बाप की शफकत मिली ना मोहब्बत। जरूरी नहीं है कि तलाक और खुला में ही पेरेंट्स अलग रहे, निकाह में होते हुए भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो अलग रह रहे हैं, माँ अकेली परवरिश कर रही है बच्चों की। अल्लाह। तो ये जब दीन आपको एक चीज बता रहा है कि 4 महीने से ज्यादा आपको अलग नहीं रहना है अपनी बीवी से, अगर आपकी ऐसी जॉब है जहाँ पे आप रहते हैं तो आप अप्लाई करें, आप बताएं कि भाई मैं अपने बीवी बच्चों को लाना चाहता हूँ यहाँ पे, आप उनको अपने साथ रखें। अगर नहीं रख सकते तो इसका मतलब है आप वो राइट्स पूरे नहीं कर रहे, एक औरत के भी और बच्चों के भी। बिल्कुल ऐसे। तो जाहिर है ऐसी औरत फिर आप बताएं क्या करेगी, लाजमी बात है वो जाएगी खुला की तरफ जाएगी ना, कि 2-2 साल जो हस्बैंड है वो है ही मुझे नहीं। क्या बच्चों के लिए नौकर करके रखा हुआ है। हाँ। और मेरा शौहर, शौहर की मोहब्बत भी बहुत जरूरी है। माँ बाप शादी क्यों कराते हैं अपनी बेटी की, खाना पीना नहीं दे सकते क्या माँ बाप अपनी? सबसे अच्छी जिंदगी तो माँ बाप के घर में तो बेटियां गुजारती हैं। बेशक, सुखी दुखी क्या कहते हैं, रुखी सूखी खाती है, लेकिन खुश जिंदगी बड़ी अच्छी। और शादी के बाद आप देखो कि तकलीफ, प्यार मोहब्बत मिल रहा होता है ना माँ बाप से। तो माँ बाप क्यों बादशाह अपनी बेटी की शादी कराते हैं, फकीर भी क्यों कराते हैं, क्यों अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया? वो जरूरत है ना। अब वो जरूरत के तहत वो अपने घर में ले जाने के बाद 2-2 साल वो रह रहे बाहर। ऐसे लोग भी 5-5 साल बाद आते हैं। अब आप सोचो 5 साल का पीरियड, अल्लाह, तो और 1 महीने के लिए आके फिर चले और जाते हैं। वो बेचारी बांधी बन के रहेगी। मेरे निकाह में तो बेशक वो बांध में अयाशी हो रही, वो तो जाहिर सी बात है अपनी उसको तो गुंजाइश भी है, दूसरी भी कर ले, तीसरी, भाई इसी को ही आप ले जाओ अपने साथ, इसको तो पाबंदी है। हाँ।
تو پھر ایسی بیوی پھر آخر میں خلا کی طرف ہی آئے گی. ظاہر ہے اس کو بھی تو اپنے رائٹس چاہیے ہوتے ہیں نا, بالکل اس کی بھی تو کچھ نیڈ ہوتے ہیں, اس کی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے سب سے زندگی کی. امپورٹنٹ اس کو اپنی رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ اب اس کو صرف اور صرف کیا بنا کے لے کے آتے ہیں, نوکرانی کے طور پہ بچوں کو سنبھالے گی, میرے ماں باپ کو سنبھالے گی, میں باہر جا کے کماؤں گا اور عیاشی کروں گا. یہ بھی غلط ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مرد, کچھ غلطیاں عورتوں پہ بھی آتی ہے, جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر اب یہ تو باہر کے لوگ, اب جو یہاں رہتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے دوسروں کی شوہر کو تنگ کرنا الگ الگ باتوں پہ کہ بھائی مجھے یہ بھی چاہیے. اب وہ اس کی گنجائش کو دیکھے کہ بھائی اگر میرے شوہر کی یہ گنجائش ہے, مجھے یہ پرووائڈ کر سکتا ہے, تو شوہر کو چاہیے کہ وہ دے, کیونکہ یہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ آپ بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کریں. ضرورت میں کیا آتا ہے, اس کا نان نفقہ, اس کا کپڑا, اور اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو الگ گھر وہ آپ دیں گے. یہ ہمارا دین کہتا ہے, یہ الگ سے عورت اگر گنجائش رکھتے ہیں تو اس کو الگ گھر دیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنے ماں باپ کا, ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تو نوک جھوک ہوتی رہتی ہے اور پھر گھر کیا ہوتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. تو جب وہ الگ رہے گی اس میں یہ ہوگی کہ وہ الگ اپنی دنیا میں رہے گی, خود رہے گی, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ میں اس وجہ سے یہاں پر ہوں, تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا, بہن نے یہ کہہ دیا, بھائی نے یہ کہہ دیا. الگ سیپریٹ رہے گی, معاملہ چلتا رہے گا. اچھا زینب, ایسے بہت سارے ڈرامے بھی بنے اور میں نے ایک دو ڈرامے ایسے دیکھے بھی ہیں, اور مجھے ابھی ریئل کی ابھی دیکھے, اس میں اصل میں سٹوری اسی لیے بنتی ہیں, اس میں بھی یہی کہ شوہر باہر چلا جاتا ہے اور ساس جو ہے وہ اتنی سخت طبیعت جسے بولتے ہیں, اور اس بچے کو بولتی رہتی باہر ملک جاؤ, کماؤ گے تو ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا, اور وہ بچے بیچارہ ایک چھوٹی بچی چھوڑ کے, بچی وہ جو بیہیو دیکھتی ہے اپنی ماں کے ساتھ, ساس کا, دادی کا جو بیہیو, اس بچی ایگریسو ہو جاتی ہے بالکل, کہ وہ اس کے باپ کی برائی, اس کی ماں کی برائی وہ بچی سن رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ جو رویہ کیا جاتا ہے, اور باپ کی شفقت سے وہ بچی محروم ہو گئی ہوتے ہوئے بھی. تو کیا ہو گیا کہ اس طرح کی جب اولاد ہوتی ہے تو وہ بہت ایگریسو ہوتی, کسی کو پسند نہیں کرتی, وہ اس کو سب دشمن نظر آتے ہیں, اپنی ماں کے دشمن, اپنی محبت, یہاں تک کہ اس کے باپ جب باہر ملک جاتا ہے تو اپنے باپ سے ملنا پسند نہیں کرتی کہ یہ میں نے اس کی کوئی گفٹ نہیں لینا پسند کرتی. تو یہ باغی ہو جاتے ہیں نا بچے, ان کو ہم کہتے ہیں ایسے بچے باغی ہو جاتے ہیں. ہاں, وہ کسی کے نہیں ہوتے, پھر ان کو دنیا سے محبت ختم ہو جاتی ہے, لوگوں سے محبت. زینب, ہماری بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے, ہماری یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. بالکل ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا. میں چاہوں گی کہ نیکسٹ فرائیڈے ہم اس کو یہاں ہی سے کنٹینیو کریں. وہ بچیاں جو گھر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں, ساس کی بدتمیزی, نند کی بدتمیزی, یا کوئی بھی ایسی بات جو فیس نہیں کرنا چاہتی, اور ایک خاص طور پہ ایک حکم جاری ساری کر دیتی ہیں, اگر بلیک میل کرنے لگ جاتی ہے, یا شوہر بیوی کو بلیک میل کرتا ہے, ماں کے گھر پہ جانے سے پابندی لگا دیتا ہے, میل ملاپ ختم کر دیتا ہے, ایسی بہت ساری یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو لے کے بیٹھنے سے شوہر بیوی دونوں کو نقصان, اور سب سے زیادہ فیس کریں گے وہ بچے. تو لیٹس سی, ہم آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی سٹوریز شیئر کریں گے ریئل, جو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے, ماں باپ جب اگر عورت دوسری شادی کر لے تو کیا ہوتا ہے. اور اس طرح کچھ ادارے جیسے عیدی اور ایسے بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر وہ بچے رو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ ماں بولتی ہے وہ بھی تو تمہارا باپ ہے رکھے نا, اور باپ بولتا ہے تمہاری ماں ہے رکھے نا, اور وہ اپنی بڑی بہن, یہ میں ریئل بتا رہی ہوں, بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کے سنبھال کے رکھ رہی ہے. اس کی سٹوریز نیکسٹ فرائیڈے شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.